27 ডিগ্রি পর্যন্ত উঠবে। তবে কি এখানে না মানে সন্ধ্যার পরে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে, মানে শান্তি ফিল হয়। Montevarchi Terranova. Guys, subscribe my channel please. मैं कॉल कर लूंगी। আর এদিকে হলো আমি বিরিয়ানির জন্য চালটাকে ভাজার প্রসেস করতেছি। তো আপনাদের ভাইয়া চলে আসছে, ভাইয়া হেল্প করতেছে। কারণ হলো এত বড় পানি অলমোস্ট ডান। এখন নিচে একটা তাওয়া দিয়ে বিরিয়ানি হয়ে গেছে। আরে ভাই একটা লাইক তো করাই যায়, তাই না? Hi guys. बढ़ जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं, दूर से भी तुम जी भर के देखो, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं, दूर से ही तुम जी भर के देखो, मैं फोटो तेरी वो मैंने नोच नोच के फाड़ दी, मैं तारी पाँव की जूती ना जो जी चाहे पहन दिया उतार दी। ওহো, রোদ পড়তেছে তো পায়ে না, এটা এভাবে লক করে দিতে হবে, তাহলে এখানে বসে থাকতে পারবো, না হলে গরম হয়ে যাবো। হাই